الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی ازواج سیدنا مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہم۔ احباب بہت بڑی تعداد میں تشریف رکھتے ہیں، آواز آنی چاہیے، بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین و یا خاتم النبیین۔ اسٹیج کے زیب و زینت آستانہ عالیہ پیر بارو کریم کے سجادگان صاحبزادگان، اللہ پاک عزتوں کو دوام عطا فرمائے۔ اسٹیج اور پنڈال میں موجود سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے علماء کرام، حفاظ قرآن، دور و نزدیک سے تشریف لائے، ہزاروں کی تعداد میں برادران اسلام، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ فضل و احسان، آستانہ عالیہ بارو شریف کے سالانہ عرس پاک میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی یہ نشست اس آستانہ عالیہ کے سالانہ عرس پاک کی آخری دعائیہ نشست ہے۔ آپ کے سامنے چند لمحات کے لیے حاضر ہوں اور خطاب کی بجائے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ انتہائی مختصر وقت میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ لیکن آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں تو آپ ذرا اونچا ہو کر اونچی آواز میں ایک بار پھر درود و سلام پڑھیں، بلند آواز پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ اللہ کریم کا واضح ارشاد، اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مفسرین کرام نے اپنی اپنی آراء دی، اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے، اور جس نے جو بھی رائے دی آخر کار بالواسطہ اللہ کی رسی سے مراد ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد بنتی ہے۔ اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ذات رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق بہت مضبوط کر لو، اور مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہی یہی ہے، اعلان کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ محبوب کے ساتھ ایسا رشتہ جوڑو کہ سارے رشتے توڑنے پڑ جائیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن حضور علیہ السلام سے جڑا ہوا تمہارا قلبی تعلق نہ ٹوٹنے پائے۔ آقا پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ولا تفرقوا، اور حضور کی ذات کے معاملے میں تفرقوں میں مت پڑو۔ محبوب پاک علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی ناموس، ختم نبوت، قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ نے جتنے اوصاف حمیدہ میرے آقا پاک علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، ان معاملات میں اپنا سر خم رکھو، اپنا دل جھکائے رکھو،
और दिलो रूह के साथ महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़तों को कबूल करो। तफ़र्क़ों में हुजूर की ज़ात के मुताल्लिक़ अगर तुम पड़ गए फिर टूट जाओगे, बिखर जाओगे और रेज़ा हो जाओगे। आका पाक अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ जोड़ने के चंद तकाज़े हैं, यहाँ वो बयान करना मकसूद नहीं है, सिर्फ़ अर्ज़ करना मकसूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम से जुड़ना, आपकी मोहब्बत, आपकी इज़्ज़त, आका पाक अलैहिस्सलाम की शान व शौकत, आपके कमालात, आपके मोइज़ात, आपके औसाफ को तस्लीम करना। जिस लिहाज से भी अल्लाह ताला ने हुजूर की ज़ात को बुलंद किया है, उनको दिल के साथ तस्लीम करना, ज़बान से इकरार करना, आका पाक अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करना, हुजूर की इज़्ज़त के लिए दिल में गैरत होना, आका पाक की नामूस के लिए दिल में गैरत होना, आपकी ख़त्म नबूवत के लिए दिल में गैरत होना, और कहीं भी आका पाक की ज़ात के लिए कोई बद कलाम हो, बस ज़बान हो, बेहतियाती हो, बेरुखी हो, रूखापन हो, उसके लिए दिल के अंदर नफ़रत का इजहार रखना और ज़बान पर भी नफ़रत का इजहार लाना, ये आका पाक अलैहिस्सलाम से जुड़ने का पहला तकाज़ा है। आले सुन्नत व जमात हम अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम तकाज़ों पर पूरे उतरते हैं। आका पाक की इज़्ज़त, शान, मकाम, मर्तबा, औसाफ, कमालात, मीलाद, मेराज, आपकी शान ख़त्म नबूवत, शान नामूस रिसालत, हर हवाले से अगर कोई मसलक आपको हर हवाले से पूरा उतरता नज़र आएगा और हर हवाले से जिस मसलक के उलमा आपको यहाँ पर दलाइल और पहरा देते नज़र आएंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ मसलक हक़ का आले सुन्नत व जमात है। ये हमारी हक़ानियत पर दलालत करता है कि रूए ज़मीन पर इस वक्त सही मानों में जो कौम अपने आका मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ी हुई है, उस कौम को मसलक हक़ आले सुन्नत व जमात कहा जाता है। आपका सुबहान अल्लाह मट्ठा है मेरे भाइयों। मैंने आज यूँ ही बयान करना है क्योंकि वक्त थोड़ा है, मैं जज्बात में जाऊँगा तो फिर बात लंबी हो जाएगी। आपने ज़रा जज्बा दिखाना है। ये दाएं बाएं ऊपर नीचे खड़े बैठे सारे बोले ना सुबहान अल्लाह। मेरे भाइयों, ये जितने तकाज़े हैं हम इन पर पूरे उतरते हैं और इस पर दलाइल भी मौजूद हैं, आपकी आँखों देखे दलाइल भी मौजूद हैं, उलमा से सुने हुए दलाइल भी मौजूद हैं और उलमा के सामने कुरान और हदीस के हज़ारों लाखों दलाइल भी मौजूद हैं। मुख्तसर से गुफ्तगू है, लिहाजा खड़े होकर बात करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो पहली गुजारिश मैंने आपको ये पेश की कि आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़े रहने का रब्बुल जलाल ने हमें हुक्म इरशाद फरमाया है। दूसरी गुजारिश मैंने ये पेश की, आका पाक अलैहिस्सलाम के औसाफ और कमालात अल्हम्दुलिल्लाह जिस कौम को खुले दिल के साथ तस्लीम करना नसीब हुआ है वो हम आले सुन्नत व जमात हैं। इस हवाले से
हर आले सुन्नत को मुबारक हो, हर या रसूल अल्लाह कहने वाले को मुबारक हो, हर मसलक के हक़ का आले सुन्नत व जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वास व आवाम को मुबारक हो कि अल्लाह पाक ने हमें मसलक के हक़ का अता फ़रमाया है, जिसमें आका पाक अलैहिस्सलाम के साथ ये कौम इतनी मजबूती के साथ जुड़ी हुई है। दुरूद व सलाम के ज़रिए, इज़्ज़त व एहतराम के ज़रिए, आका पाक के इश्क़ के ज़रिए, आपके नाम के ज़रिए, आपकी शान के ज़रिए, आपके मुबारक नाम के जलसों के ज़रिए, और अगर वक्त आता है कभी आका पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के लिए कुर्बानी देने का, चाहे ख़त्म नबुव्वत हो, चाहे नामूस रिसालत हो, कोई भी बाहर नहीं आते। अगर आते हैं जान की बाजी लगाते हैं, या कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं, या तरह तरह की आजमाइशों से गुज़र कर भी हुजूर की इज़्ज़तों पर पहरे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम या रसूल अल्लाह कहने वाले अहले सुन्नत व जमात हैं। ये बहुत बड़ी दलील है हमारे हक़ होने पर और आका पाक अलैहिस्सलाम के साथ जुड़े रहने पर। अब आका पाक अलैहिस्सलाम से जुड़े रहने का दूसरा तकाज़ा ये है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत के साथ जुड़ा रहना ये इंतहाई लाज़िम और ज़रूरी है। मेरे भाइयों, शरीयत मुतहरा के साथ जुड़ा रहना ये आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ा रहना है, जिसमें कुरान की तालीम भी है, आका पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन सुन्नत नबवी भी है, और मुकम्मल तौर पर शरीयत मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत ये है, जिन लोगों को हुजूर के साथ सच्ची मोहब्बत है, उनको शरीयत मुहम्मदी के साथ भी सच्ची मोहब्बत और सच्ची लगन है, और शरीयत मुतहरा का ऐसे ही पास करते हैं कि जैसे न अपने अकीदा और आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का पास रखते हैं। इस हवाले से हमारे अंदर चंद कमज़ोरियाँ मौजूद हैं और चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनका मैं आप हज़रात के सामने ज़िक्र करने जा रहा हूँ। मकसद खिताब करना नहीं, मकसद चंद बातों की निशानदेही करना है और तवज्जो दिलाना है, और आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना है कि अगर हम इन खामियों को दूर करें और आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफ़ा में हम सही मानों में वफ़ादार होना साबित करें, इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और हमारे मसलक का भी फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों, एक अवाम है और एक ख़वास हैं। अगर अवाम शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुस्ती बरतती है, उसमें नुकसान अवाम का है कि वो अपना नुकसान कर रहा है, वो अपनी आखिरत का नुकसान कर रहा है, अपने क़ब्र हशर का नुकसान कर रहा है। ख़वास से मुराद उलमाए किराम हैं, मशाइख़ किराम हैं और मुख्तलिफ़ आस्थानों के सजादा नशीन हैं। जब कोई ख़ास बंदा यानी आलिम दीन, इमाम मस्जिद या शेख किसी गदी का सजादा नशीन या कोई भी मशाइख़ किराम में से पीर तरीक़त, राबर शरीयत, हुजूर की शरीयत के मुताल्लिक़ सुस्ती बरतता है या शरीयत से रूगर्दानी करता है, इसमें पहला नुकसान तो उनका अपना है कि इतनी बड़ी गदी के सजादा नशीन होने के बावजूद वो अपने असलाफ़ का तरीका भी छोड़ रहे हैं और आका पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत को भी तर्क कर रहे हैं, और लाज़मी बात है अपनी आखिरत का नुकसान कर रहे हैं। इसमें दूसरा नुकसान ये होता है, अगर शेख में कमज़ोरी पाई जाए या स्टेज पे खड़े हुए आलिम में कोई कमज़ोरी पाई जाए, अखलाकी कमज़ोरी, अल्लाहु अकबर कबीरा। सामिन मोहतरम, चूँकि बहुत बड़े बड़े नाम तशरीफ़ ला रहे हैं और मैं चूँकि वक्त थोड़ा लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इस्तक़बाली अल्फाज की बजाय चंद अल्फाज आपकी तरबियत के लिए बोलना चाहता हूँ। अल्लाह पाक इनकी इज़्ज़तों को मज़ीद दवाम अता फ़रमाए। आप एक मरतबा सुबहान अल्लाह ऊँची आवाज़ से बोलें।
बहुत ऊंची आवाज़ से बोलें, बहुत ऊंची आवाज़ से बोलें। मेरे भाइयों, जब एक ख़ास बंदा, यहाँ ख़वास से मुराद उलमा हैं, ख़वास से मुराद आइम्मा मसाजिद हैं, और ख़वास से मुराद दीन के तालिब इल्म हैं जो दीनी मदारिस में पढ़ते हैं, ख़वास से मुराद मशाइख हैं, गदी नशीन हैं। मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ, जब ख़वास में से कोई शरीयत के मुतालिक सुस्ती बरतता है, ज़ाती नुकसान भी होता है, और दूसरा दीन की वजह से उसको ख़ास समझने वाले जितने अफराद उससे मुतल्लिक़ होते हैं उनमें भी मजहबी सुस्ती आती है, और पैरवी सुन्नत के हवाले से वो भी सुस्त हो जाते हैं, और इस तरह उसका अपना नुकसान भी होता है और मुतल्लिकीन का नुकसान भी बरमला होता है। तीसरा नुकसान ये है मेरे भाइयों कि कोई भी मिसाल के तौर पे अहले सुन्नत के स्टेज पर बात करने वाले आलिम हैं या किसी आस्थाने के गदी नशीन हैं, जब इनमें किरदार की सुस्ती पाई जाती है तो किरदार की सुस्ती की वजह से लोग इनसे तो दूर होते हैं, लेकिन इनकी वजह से मसलक के हक़ अहले सुन्नत से भी दूर हो जाते हैं, और इस तरह मसलक का नुकसान होता है। अहले सुन्नत व जमात के जो दलाइल हैं अकायद हक्का के हवाले से, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमा हैं और सिका हैं, और इस पर हमारे हज़ारों उलमा लाखों दलाइल कायम कर चुके हैं। फिर भी अहले सुन्नत का पिछले चंद दिहाइयों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और कई लोग अहले सुन्नत से बरगश्ता होकर दूसरे मसाले की गोद में जा बैठे हैं। इसमें सबसे बड़ा किरदार ये है कि जिन गदी नशीनों ने या जिन उलमा ने अमल का दामन छोड़ा है, बेअमली आई है, तो बेअदम अमली की वजह से लोग मसलक से भी दूर हो गए हैं, और इस तरह अकीदे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप सोचेंगे ये बेअमली क्या होती है? मेरे भाइयों, कोई आलिम हो या सजादा नशीन हो और वो नमाज ना पढ़े, इससे बढ़कर बेअमली और क्या हो सकती है? कोई सजादा नशीन हो या कोई आलिम हो और उसकी मुकम्मल दाढ़ी आका पाक की सुन्नत के मुताबिक ना हो, इससे बड़ी बेअमली और क्या हो सकती है? सजादा नशीन हो या आलिम दीन हो और वो आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत को स्टेज पर तो बात करता हो और वैसे शरीयत को अहमियत ना देता हो, इससे बड़ी बदअमली और बेअमली क्या हो सकती है? अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं मेरे भाइयों। जहाँ तक अमल की बात थी वो तो सुस्ती आई, अक्सर आस्थानों पर सुस्ती आई, और उस सुस्ती की वजह से जो समझदार लोग हैं वो सिर्फ उनसे दूर नहीं हुए, बल्कि ना समझ ही कहूँगा, सिर्फ उनसे दूर नहीं हुए बल्कि मसलक से भी दूर हो गए, और उन्होंने समझा भी नहीं है कि ये फ़र्दी, ये शख्सी सुस्ती है, इसमें हमारे मसलक का कोई अमल दखल नहीं है। बुज़ुर्गों ने लाखों को कलमा पढ़ाया था, और अब नीचे वाले लोग जो है उन्होंने ख़ुद आका पाक की सुन्नत की पैरवी करना ही छोड़ दिया। फिर नुकसान कहाँ हुआ? फिर नुकसान ऐसे हुआ कि मज़ारात पर जो शरई आदाब थे उनका लिहाज नहीं रखा गया। मेरे भाइयों, मज़ारात पर सजदे करना वादे तौर पे आले सुन्नत के नज़दीक हराम है, लेकिन आज बड़े बड़े दरबारों पर सजदे हो रहे हैं और सजादा नशीन सजदे कर रहे हैं, और सजादा नशीन वो नहीं हैं जो जाहिल हैं, बल्कि MNA MPA बनते हैं और अपने बाबे के मज़ार को सजदा करते हैं। अब मेरे भाइयों, जाहिलों का तो ये काम है, हमने कहा ये जहालत है, लेकिन ये पढ़े लिखे दुनियादार ये भी अपने बाबे के मज़ार को सजदा करेंगे, हम पर एतराज़ तो बनता है, और जब एतराज़ हम पर डाले जाते हैं फिर लोग मुतनफ़िर होते हैं, मसलक को छोड़ते हैं और दूर चले जाते हैं। किसी भी आस्थाने का जो हुस्न है सुन्नत और शरीयत के एतबार से वो मसलक का हुस्न है, और मसलक के हुस्न की वजह से लोग करीब आते हैं, मसलक को जायन करते हैं और मसलक का एहतराम करते हैं। जब आस्थाने पर इस तरह के खराफात होते हैं तो लोग मसलक से दूर हटते हैं। कैसे? कोई समझदार बंदा किसी आस्थाने पर मेला देखेगा, वहाँ पर उर्स के नाम पर मेला देखेगा, सर्कस देखेगा, वहाँ पर जानवरों की लड़ाइयाँ देखेगा, वहाँ पर झूठ बूठ देखेगा, तो कैसे कोई बंदा हमारे करीब आएगा? समझदार बंदा दूर भागेगा और कहेगा अब ये कसूर उनका है जिनके हाथ में ना अहल ना खलफ औलादों के हाथ में बाप दादा के मज़ार आ गए, कसूर उनका है। इल्ज़ाम अहले सुन्नत के मसलक पर लगता है और नुकसान हमारे मसलक का होता है। और इस तरह सबसे ज़्यादा ये मैं बरमला कहूँगा, मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात का नुकसान करने वाले ये जाहिल और बेअमल और मज़ारों पर मेले ठेले लगाने वाले ये नाम नेहाद
पीर हैं, गदी नशीन हैं, कातिल हैं। इन्होंने अहले सुन्नत का कत्ल आम किया है और सबसे ज़्यादा इन लोगों ने मसलक हक़ का, अहले सुन्नत व जमात का नुकसान किया है। इस हवाले से बातें और बहुत हैं, लेकिन मेरे भाइयों मैं पहले कहा कि बहुत कम वक्त में अपनी बातों को समेटना चाहता हूँ। एक और हमारे नुकसान का सबब ये बना, आले सुन्नत व जमात की जो महाफिल हैं, ये वतन अज़ीज़ में मीलाद के 2-4 महीने हर रोज़ हज़ारों महफ़िलें होती हैं और हज़ारों महफ़िलों में लाखों अवाम आते हैं और हज़ारों उलमा उनसे वाज़ फरमाते हैं। ये महाफिल हमारे मसलक की पुख्तगी के लिए हैं, हमारे अकीदे की तरवीज व इशाअत के लिए हैं, हमारी कौम की तरबियत के लिए हैं। लेकिन हमारी जो महाफिल हैं ये भी हाई जैक हो गई और इस तरह इन महाफिल को हाई जैक किया गया कि यहाँ पर महाफिल के ऊपर तरह तरह के खराफात हमारे में शुरू हो गए। सबसे बड़ा खराफात ये नकीब महफिल हैं। नकीब महफिल से मुराद जो खैर आलिम है, एक जाहिल बंदा है जिसका अकीदा भी गंदा है और जिसका किरदार भी गंदा है और वो 2-2 4-4 घंटे जो है वो तरह तरह के सिर्फ लोगों को पैसे निकालने के लिए जिस मसलक का बंदा नज़र आए उस मसलक की बोली बोलते हैं। इन लोगों ने हमारी महफिलों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। फिर जो नात खान नाम नेहाद, इन लोगों ने हमारे मसलक का रज के नुकसान किया है, पैसे के हवाले से भी कि वो पैसा जो मदारिस पे लगना चाहिए था, जो खिदमत दीन के लिए होना चाहिए था, वो लाखों लाख रुपए नात खानों ने लूटे। मुल्क और बैरून मुल्क के अंदर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई। एक तो पैसा ज़ाया हुआ, दूसरा अक्सर नात खान, नाम नेहाद नात खान जो बाशरा है, बाशऊर है, शरीयत का अदब करने वाला है और अकीदे का ताजदार ख़त्म नबुव्वत। मेरे भाइयों सना खान है, क्योंकि सिर्फ 5-7 मिनट बाकी हैं तो मैं इसलिए इख्तिसार कर रहा हूँ। अगर अकीदे का पक्का है, सना खान और बाशरा है और उसका कलाम भी जो है वो पुख्ता है और अकीदे के ख़िलाफ़ नहीं जाता, ये सना खानी इबादत है और इनकी खिदमत भी सवाब है और इनको इज़्ज़त देना, प्रोटोकॉल देना, ये अहले सुन्नत का शियार है। लेकिन जैसे मुरवजा आजकल रेडीमेड हमें नात खान मिले हैं, मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ कि सुथन होर, चोला होर, बोछण होर, ये जो रंगीले नोटखोर हमारे स्टेजों पर आए, इन्होंने हमारी तबाही की है और मसलक का बहुत ज़्यादा पैसे के हवाले से भी नुकसान किया है। और इनके डिस्को डांस तर्ज के अंदाज़, डिस्को लिबास और डिस्को तर्जें देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल की हैं और हमसे लोग दूर हुए हैं। उन्होंने इनके गंद को भी अहले सुन्नत के मसलक पर डाला और अहले सुन्नत के मसलक से लोग जो है वो दूर होते चले गए। अल्लाह पाक हमारे मसलक को तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। उसके बाद मेरे भाइयों उलमा, मैं ये सोचता हूँ जो बंदा 8-10 साल दर्स में पढ़ा है, उसने सर्फ नाव पढ़ा है, दौरा हदीस किया है, फ़िक़्ह की कई किताबें पढ़ी हैं, कई तफसीरें पढ़ी हैं और ख़ारजी मुताला इसके अलावा है, तो क्या उसने सिर्फ यही पढ़ा कि हज़रत हलीमा सादिया की ऊँटनी जा रही थी और वो चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। हर स्टेज पर यही बयान होता है, हर स्टेज पर आधा घंटा चांद तोड़ने में लगा देते हैं, आधा घंटा चांद जोड़ने में लगा देते हैं। हर स्टेज पर जो है वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने तलवार ली हुई है और वो तलाश में हैं। ये चंद बातें हैं कि बस यही हमारे किस्से कहानियाँ चल रही हैं और हमारे अवाम का पैसा और जो है उनका टाइम ज़ाया हो रहा है। इतना बड़ा मजमा हो और यहाँ आकर दौड़े टप्पे देकर कोई टाइम पास करके चला जाए, फ़िक्र क्या मिली, इतने अखराजात का फ़ायदा क्या हुआ। यहाँ पर बहुत मुस्तनद उलमा मौजूद हैं और पूरे मुल्क की नुमाइंदगी है और ऐसे लोग भी बैठे हैं जो महाफिल में मुंतज़मीन होते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे भाइयों महफ़िलें करें, रज के करें। पहली बात, अवाम के टाइम का लिहाज करें कि अगर आप आवाम को बिठा बिठा नातें सुना सुना और नकीब महफिल नचा नचा 12 बजे रात 11 बजे आप टाइम देंगे आलिम दीन को, तो आप
وہ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کا وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ ایک تو اپنا ٹائم ٹیبل مضبوط کریں، دوسرا اسٹیج پر آپ لوفر لفنڈروں کو مت بٹھائیں۔ اگر نقیب ہے بادشاہ ہو اور صاحب علم ہو، نعت خوان ہے کم از کم بادشاہ ہو اور اس کا کلام بزرگوں کا کلام پڑھنے والا ہو۔ یہ طرح طرح کے آج کل جو ہمارے سامنے شعراء آئے ہیں جنہوں نے رافضیوں کو پروموٹ کیا ہے اور اہل سنت کے خلاف لکھا ہے، ان کا کلام پڑھنے والا نہ ہو۔ جو آپ خطیب کو سلیکٹ کریں کم از کم وہ میرے بھائیوں کم از کم چاہے وہ سر والا ہے، علم والا ہے، راگ رنگ والا ہے، جس انداز والا بھی ہے، کم از کم کوئی پیغام دے، اس کو خود کو پتہ ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ خطیب کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے گھنٹہ پورا کرنا ہے، اوکے سوکے میں نے ٹائم پاس کرنا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا میں قوم کو کیا کہہ رہا ہوں۔ کم از کم کوئی پیغام دے کے جائے، کوئی فکر دے کے جائے، تو یہ اپنی محافل کو ذرا درست کیجئے۔ ایک اور حوالے سے میں گزارش کرنا چاہوں گا سامعین محترم، آج ہمارا جو رویہ مدارس کے ساتھ اور علماء ائمہ مساجد کے ساتھ ہے وہ ناگفتہ بے ہے۔ مجھے قوم سے بہت گلہ ہے کہ آپ کا مدارس کے ساتھ رویہ درست نہیں ہے۔ مدارس کے ساتھ رویے کے میں دو انداز پیش کروں گا۔ پہلا رویہ مدارس کے ساتھ جو مالی تعاون ہے وہ ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجھے پتہ ہے ایک بندہ ایک محفل نعت پر ایک رات میں جو ہے وہ 5 عمرے کے ٹکٹ بھی دیتا ہے، نعت خانوں کو لاکھ لاکھ کے نفافے بھی دیتا ہے اور رات بھر محفل بھی کراتا ہے، ایک رات میں 12 لاکھ لگا دیتا ہے، اور اگر کوئی درسگاہ کے لیے معاونت کے لیے جائے تو 10,000 دینا بھی اس کو گوارا نہیں ہے۔ یہ ہماری قوم کا رویہ ہے مدارس دینیہ کے ساتھ۔ دینی مدارس ہمارا قلعہ ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارا مسلک آباد ہے۔ یہاں سے علماء بنتے ہیں اور علماء ہمارے مسلک کا تحفظ کرتے ہیں۔ میں تمام عوام کو یہ دستبستہ گزارش کروں گا کہ مدارس کے ساتھ اپنا رویہ درست کریں، مہربانی کریں، تعاون کریں۔ عشر صرف گندم سے نہیں ہوتا یا چنے سے نہیں ہوتا، آپ زمین سے جو بھی فصل اٹھاتے ہیں اس کا عشر آپ پر فرض ہے۔ آپ باغات اٹھاتے ہیں اس کا عشر آپ پر فرض ہے، اور اس کا بہترین مصرف دینی مدارس ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم دین خدا کی مدد کرو اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا۔ ایک یہ گزارش کرنی ہے، مدارس کے ساتھ اپنا رویہ درست کرو۔ مدارس کے ساتھ دوسرا رویہ یہ ہے، ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھانا فخر محسوس کرتے ہیں اور دین کے درس میں داخل کرانا ہم آر محسوس کرتے ہیں۔ آپ ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ جو بچہ دینی تعلیم سے محروم ہوگا، جب وہ بالغ ہوگا آپ کا ادب کیسے کرے گا، آپ کا احترام کیسے کرے گا، آپ کے لیے دعائے مغفرت کیسے کرے گا، آپ کی قبر پہ یاسین کیسے پڑھے گا؟ میرے بھائیوں، جس قوم میں ایک عالم پیدا ہو جاتا ہے اللہ 7 نسلوں تک پورے خاندان کو عزت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ آستانہ عالیہ بھارو شریف، آستانہ عالیہ سواق شریف کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اس طرف توجہ دیں، آپ کے مشائخ، آپ کے پیران اعظام کی یہی سب سے بڑی کوشش ہے، مدارس بنائے جائیں، مدارس آباد کیے جائیں اور نوجوانوں کو دینی تعلیم سے آشنا کرایا جائے۔ مہربانی کریں یہ دونوں رویے مدارس کے ساتھ اپنے درست کریں۔ تیسرا رویہ ائمہ مساجد کے ساتھ۔ میرے بھائیوں اس وقت سب سے کم تر تنخواہیں امام مساجد کی ہیں۔ ہاں یہاں پر امام مساجد بیٹھے ہوں گے لیکن ساتھ مساجد والے، نمازی حضرات، کمیٹی والے حضرات سارے ہی بیٹھے ہوں گے۔ اور یہاں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں مسجد کے جلسے میں کرتا ہوں تو بعد میں نمازی امام کو پکڑ لیتے ہیں کہ تساں بچھایا ہی شاہ صاحب نو اسارے خلاف گال کر گئے۔ تو یہاں پر کوئی ایک تو نہیں، ہزاروں امام بیٹھے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں عوام بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں 10,000، 12,000، 20,000، 20,000 سے کیا بنتا ہے؟ میرے بھائیوں گھر کیسے چلتا ہے، بچے کیسے پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تنخواہ امام کی زیادہ ہونی چاہیے، اس طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے۔ اور گزارش یہ ہے کہ کم از کم اتنا شعور ہماری قوم میں ہونا چاہیے، 3 چیزیں: امام کے گھر کی بیماری اور امام کے گھر میں خوشی یا امام کے گھر کی فوتگی، یہ 3 جو بوجھ ہیں یہ نمازیوں کو اٹھانے چاہیے، محلے والوں کو اٹھانے چاہیے۔ اگر امام کے گھر میں اللہ نہ کرے بیماری آ گئی ہے تو علاج کا خرچہ محلے والوں کو مل کر برداشت کرنا چاہیے۔ آپ اپنے گھر کی بیماری برداشت کر لیتے ہیں تو گھر محلے کے 100 ہیں، 50 ہیں، وہ مل کر امام کے گھر کا خرچہ اٹھا لیں۔
تو بوجھ نہیں پڑے گا، امام صاحب آپ کو دعائیں دیں گے۔ اگر امام کے بچے یا بچی کی شادی ہے میرے بھائیوں، وہ 10 12 15 ہزار سے کیا بچاتا ہوگا؟ محلے والوں کو چاہیے کہ مل کر اس کے بچے اور بچے کی شادی کا انتظام کریں۔ 50 بندہ 60 بندہ مل کر اگر یہ کام کر دے گا، ان پر بوجھ نہیں پڑے گا، اور امام صاحب کے سر پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اگر فوتگی کا مسئلہ ہے تو یہ بھی محلے والے مل کر اگر امام کا خرچ اٹھا لیں گے، آپ کو امام دعائیں دیں گے، آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا کہ فلاں لوگ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے کردار کے مالک ہیں۔ میں دل کے اندر درد کا ایک طوفان لیے کھڑا ہوں، لیکن میرے بھائیوں وقت کی نزاکت ہے، میں اپنی بات کو طول نہیں دے سکتا، اور آخر میں گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں، یہ فیضان تو حضرت سرکار خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سمیٹا، پھر حضرت ابو بکر صدیق کے دامن میں آیا، اور پھر آگے چلتے چلتے حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ تک آتا ہے، اور پھر آپ سے چلتے ہوئے جو ہے یہ موسیٰ زئی شریف کی دھرتی پر یہ نور پھیلتا ہے، اور پھر وہاں سے جو ہے ایک خیرات کا سمندر لے کے آتے ہیں حضرت پیر سواگ لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پھر بارو شریف کی دھرتی پر بیٹھے ہوئے ایک فقیر کو پیر سواگ رنگتے ہیں، اپنے رنگ میں رنگتے ہیں، عشق رسول میں رنگتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ہمیں یہاں یہ اولیاء کرام جو مزارات میں تشریف فرما ہیں، یہ ہستیاں نظر آتی ہیں، اور پھر یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، اور آج دنیا کے اندر بارو شریف کا نام جہاں بھی لیا جاتا ہے آنکھیں جھک جاتی ہیں اور کہتے ہیں آستانہ عالیہ بارو شریف ایک غیرت مند آستانے کا نام ہے، ایک غیرت مند آستانے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں اس آستانے کی عزت اور شان، پہلی بات لجپال مرشد کی نگاہ ہے، پیر و مرشد کی نگاہ ہے، پیر و مرشد کا فیضان ہے۔ یہ فیضان مرشد ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اتنا بڑا سینہ رب عطا کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہاں شریعت کی پابندی ہے، یہاں شریعت کی پابندی ہے، یہاں چھوٹا بچہ، یہ صاحبزادہ صاحب گود میں لاڈ کر رہے ہیں، صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب، لباس سفید ہے، سر پر حضور کی سنت امامہ شریف سجا ہوا ہے۔ یہاں پر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد حسن باروی دامت برکاتم العالیہ سجادہ نشین سے لے کر آپ کو صاحبزادہ محمد ابو بکر تک جو بھی نظر آئے گا سنت مصطفیٰ کا پہ کر نظر آئے گا۔ یار سبحان اللہ تعالیٰ کو چاہ، اس وجہ سے اللہ پاک نے اس آستانے کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے مدارس پر پوری توجہ دی ہے، مدارس دینیہ کو فل پروٹوکول دیا ہے، علم کو عزت دی ہے، علماء کو عزت دی ہے، اور جو کرنے کا کام تھا انہوں نے وہ کام کیا ہے۔ اپنے مریدوں کو کسی اور کام کے لیے انہوں نے کیش نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے مریدوں کو انہوں نے خدمت دین کے لیے کیش کیا ہے، اور انہوں نے صرف ایک ہی ڈیمانڈ رکھی ہے، اگر مرشد کو خوش کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ پاک کے دین کا درس بنانا بھی ہوگا اور دین کا درس چلانا بھی ہوگا۔ اس وقت ملک بھر کے اندر 100 سے زیادہ مدارس کی آپ نگرانی فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، علم دین کا مسئلہ ہو، علماء کا مسئلہ ہو، کانفرنسز کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، مسئلہ کے اہل سنت کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہو، تو میرے بھائیوں ڈنکے کی چوٹ پر سب سے پہلے سرپرستی کا ہاتھ رکھنے والے آستانہ عالیہ سواگ شریف ہیں، آستانہ عالیہ بارو شریف ہیں۔ اللہ پاک نے ان آستانوں کو یہ عزت وقار اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک اس آستانے کو شاد و آباد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔